Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton setia PNM TV Channel. Bersua kita semula pada hari yang kedua dalam program Minggu Digital at PNM 2021. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Ya, Akmal. Terima kasih kepada para penonton sekalian kerana sudi untuk bersama dengan kami lagi pada hari ini. Semalam, Akmal tanya khabar saya kan, sihat ke tidak? Betul. Jadi hari ini saya nak bertanya khabar kepada para penonton pula. Anda semua sihat? Ya, betul lah Hani. Semalam kita lupa untuk bertanya kepada para penonton sama ada sihat ataupun tidak. Okey, anda boleh balas di ruang sembang sama ada anda sihat ataupun tidak. Di kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada semua untuk menjaga kesihatan, terutamanya dalam tempoh sekarang ni di mana kes positif COVID-19 yang semakin tinggi dan membimbangkan. Sama-samalah kita sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan kita bersama dan mengurangkan peningkatan wabak COVID-19. Berbalik kepada program kita pada hari ini, Hani, Jenayah Siber. Ia merupakan satu topik yang perlu dititik beratkan kerana ia sudah menjadi lumrah pada dunia masa kini apabila masyarakat gemar mempaparkan kehidupan peribadi mereka kepada umum menggunakan aplikasi media sosial menerusi teknologi dan gadget yang sedia ada. Istilah kehidupan peribadi itu sendiri sudah tidak bermakna dan hilang nilainya kerana telah ditenggelami oleh arus perkembangan sosial pada masa kini. Ya, betul tu. Pada masa yang sama, masyarakat menganggap perubahan trend itu berpunca daripada kemajuan teknologi dalam aspek komunikasi dan hiburan. Malah, ada masyarakat menuding jari menyalahkan perubahan dunia pula yang lebih maju, walhal punca sebenarnya masalah itu adalah daripada individu itu sendiri. Sehubungan dengan itu, kita sebagai pengguna perlulah mempunyai pengetahuan mengenai risiko di sebalik perkongsian peribadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Risiko yang dimaksudkan adalah ancaman cyber yang kian meningkat bukan sahaja menyebabkan akaun media sosial digodam, malah data peribadi akan dicuri. Betul tu. Okey, jom bersama dengan kami lagi bagi menjayakan program Minggu Digital. Jangan lupa hashtag program ini, lindungi data anda dan usah jadi mangsa. Hani, sebelum kita beralih ke agenda yang seterusnya, seperti biasa sebelum program saya ingin berpesan kepada para peserta untuk mengisi borang pendaftaran dengan menekan pautan yang telah diberikan di ruangan sembang. Hani, boleh terangkan sedikit tak apa aktiviti-aktiviti yang kita ada pada hari ini? Boleh Akmal, apa salahnya. Okey, aktiviti yang menarik pada hari ini adalah informasi digital at YouPustaka yang akan membicarakan secara santai berkenaan bahan-bahan bacaan dan rujukan yang disediakan oleh PNM melalui Perkhidmatan Perpustakaan Digital PNM atau kita panggil YouPustaka seperti e-surat khabar, e-buku dan portal e-pembelajaran. Selain itu, kita juga ada segmen kreatif digital iaitu tayangan video Active Your Future oleh iTrend Kids Malaysia yang akan mempromosikan program Senang Kod untuk menarik minat generasi muda terhadap teknologi robotik menggunakan sistem pengatur caraan. Kita panggil coding lah bahasa senangnya kan? Betul. Untuk mengawal pergerakan robot. Sangat menarik kan? Betul Tuhani, sangat-sangat menarik program kita pada hari ini. Teruskan bersama dengan kami. Selain Tuhani, kita juga ada pameran maya. Betul. Dan kuis yang akan berlangsung selama sebulan bermula daripada 21 September 2021 iaitu semalam sehingga 21 Oktober 2021 di portal PNM dan juga PNM TV Channel. Dua saluran ini anda boleh cari maklumat tersebut. Kemudian pameran maya akan memaparkan pelbagai maklumat yang sangat berguna untuk semua, antaranya pengenalan apa itu jenayah cyber, jenis-jenis jenayah cyber, punca-punca, kesan-kesan serta langkah-langkah untuk mengatasi daripada menjadi mangsa. Selain itu kita ada undang-undang yang terdapat di Malaysia selain dan juga badan agensi yang bertanggungjawab mengawal jenayah cyber dan juga berita yang berkaitan jenayah cyber. Okeylah Akmal, kita tak nak lengahkan masa lagi kan? Jom kita teruskan dengan segmen pertama kita iaitu informasi digital at YouPustaka, di mana kita bawakan khas kepada anda ke semua 3 syarikat pengkalan data untuk kita berkongsi maklumat mengenai bahan bacaan
yang kita boleh dapatkan secara percuma melalui portal You Pustaka. Okey, untuk makluman para penonton, boleh juga maklumkan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan, Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan perkhidmatan perpustakaan digital yang boleh diakses oleh pengguna secara percuma di portal You Pustaka. Anda boleh layari www.youpustaka.gov.my untuk mengakses 53.9 juta bahan digital yang telah dilanggan oleh PNM. Daftar keahlian anda secara percuma di portal You Pustaka sekarang. Ya, betul tu. Sebelum kita menjemput wakil daripada Pekalan Data Odilo iaitu Mr. Peter Chong, pengarah Dynolab Global untuk sesi perkongsian pertama kita hari ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai para penonton lah. Pangkalan Data Odilo ini ada 40,000 bahan digital dalam bahasa Inggeris dan Cina dan pelbagai bidang perkara seperti kesihatan, pendidikan awak kanak-kanak, sains, kerjaya dan pelbagai lagi yang boleh diakses secara percuma oleh pengguna. Dipersilakan Mr. Peter. Welcome to PNM Digital Library, an unlimited learning platform that the National Library of Malaysia makes available to all its users. This platform gives all users of the National Library access to thousands of digital content assets from the best providers in the world, in various languages and in text, audio, or video formats, including an accessibility module to help users who need it with resources such as specific typography for dyslexia and audio reading of all the available books. All available content has been carefully selected to offer all users a great thematic variety, from business and economics to literature, gastronomy, education, health and wellness, soft skills, magazines, and much, much more. This platform provides a smart reading experience thanks to its artificial intelligence, which ensures that each user receives personalized content recommendations according to their preferences. Being a PNM Digital Library member, you can now learn and read whatever, whenever, and wherever you want. Odilo is the leading SaaS company in the EdTech sector, developing unlimited learning ecosystems, integrating the latest technology, such as artificial intelligence and machine learning, with multi-format content from the best providers in the world and intelligent learning services, so that each organization can develop and promote a personalized culture of lifelong unlimited learning. Now it's time to hear the personal experiences of some Odilo customers around the globe. Mi departamento es un departamento que está en constante cambio, que necesita prácticamente todas las semanas, todos los meses estar informado de las últimas tendencias, cómo comunicamos esto, cómo hacemos esto. Y sin embargo, cuando encontré que había contenidos de marketing, contenidos de comunicación, de habilidades sociales, incluso hasta bestsellers para poder leerlos en mi tiempo libre, me alegré mucho porque, joder, qué bien que poder disfrutar de estos contenidos también de esta manera, así, cuando yo quiera, donde quiera. Muy bien. It should be recommended to all colleges, which is because my testimony is proven that this app is beneficial because it has a lot of books, magazines, and other topics or other related books to those related courses. So the digital library offers multiple content with various number of resources and selections at hand. Students can easily now access from their devices such as computer, laptop, and smartphone. Thus, they can do it in school or at home, allowing them instant access to the information they need. So far, only Odilo offers this kind of services, and I have not seen any platform aside from Odilo. We decided to go with Odilo because, one, their international reputation. Two, they were in keeping with what we were looking for as a school. We were looking for an abundance
of reading resources for our children. And Odilo fits exactly with what we were looking for. My name is Kayla Nduro. I'm 5 years old. What I like about it is that I can read new books. I have read Vampirina and Diary of a Wimpy Kid. My favorite book is Vampirina. I want to read 10 books in 5 days. The library, I must say, is fantastic. It's an awesome addition. What we have now been given the privilege as parents is to actually walk our daughter into that library journey and experience hand in hand with her. So we know what's in the library, we know the books that she's getting, we're not getting stories without actually seeing exactly what's happening. So we're doing it together. So you can imagine the joy that we have to actually choose books together, read them together, and then just see her growing in that regard. So we're very grateful and excited at the addition of the online library. The book club is an interactive way that I can encourage my children to read. I can monitor their reading styles, and I can also set some questions. Wow, using the library at home is very, very interesting for us. It's almost like everybody is a member of the library. Dealers allowed us to have access to thousands of library books at a very affordable price. Because again, access is important to our vision, and the fact that we're able to deliver that kind of breadth of reading material, but at a fraction of the cost of a physical library or the expectation for the parent to buy the library books has been excellent for us. Would I recommend such a thing? I would say that it's a much needed resource. If anybody wants to continue having library and books online for their children, I would recommend any institution of education to get their hands on this. I would highly recommend anyone to use the Odilo Digital Library. E realmente estamos muito felizes com o lançamento da BSP Digital. Nós temos mais ou menos, estamos oferecendo mais ou menos 1.400 títulos, né? A maioria de literatura. Então, você vai ver livros do Antônio Prata, do Renato Russo, do Marcelo Paiva, quer dizer, e literatura estrangeira também, né? Com livros, combinados com livros de ciências humanas, né? Histórias, ciências sociais, e humanidades e atualidades de um modo geral, né? Todos esses livros disponíveis gratuitamente, né? Através do aplicativo BSP Digital, né? Que pode ser acessado seja no site da Biblioteca de São Paulo, bsp.org.br, seja direto no seu smartphone. E você pode emprestar ao mesmo tempo 2 livros, né? E à medida que for devolvendo, pode ir pegando outro, né? Até enquanto quiser, enquanto tiver interesse, né? Tem outras coisas que você pode fazer também. Ah, que bacana! Você pode pôr teus favoritos, pode sublinhar livro, pode fazer anotações, tem um monte de funções que você pode fazer dentro do aplicativo durante sua leitura. E seguir o que está acontecendo nas bibliotecas de ponta do mundo inteiro, que oferecem experiências presenciais de cultura, literatura, com experiências digitais, complementando com experiências digitais, né? Fazendo com que a biblioteca pública seja o que ela tem que ser mesmo, que é uma grande plataforma de acesso a conhecimento, cultura e literatura. Getting started is really easy. 1. Access to pnm.odilo.us or download the Odilo at Upustaka app. 2. If it's your first time, sign up by completing the form that shows up when you press sign up, then log in. 3. Learn without limits. Download the Odilo at Upustaka app on your iOS or Android device today and start enjoying your unlimited learning ecosystem. Hello everyone, a very good day to all of you. My name is Peter. Thank you so much for watching our video on Odilo, okay, Odilo ebooks. So now from this session, I would like to introduce you a little bit more
on Odilo with mobile apps, okay, with your mobile phone, meaning you can use both Androids and iPhone to read Odilo ebooks. Yeah, so let me start sharing my screen. Okay. Okay, so from any of your iPhone or Android phone, you will have the Play stores or the iOS Apple Store, yeah, that you can go to search for this icon, okay, Odilo at U Pustaka, yeah, Odilo at U Pustaka, yeah. So once you install this icon, so once you come inside, okay, so you can see now actually this is a simulation program as a mobile phone, yeah, on my desktop. So you will see exactly this is how it looks like. Okay, let me hide this. Yeah. So Odilo at U Pustaka. Yeah, remember this. Yeah. Once you comes in here, if you are already registered with Odilo, then you can just key in your user ID and password. Then you can start using. Yeah. But if you are the first time user that you on Odilo, you will have to sign up first. Yeah. So once you click on sign up, okay, so it will ask you to create, yeah, your account. Yeah, so from here, actually, for any ID is really up to you. For example, for myself, right, I can put the word Peter, okay, and then this has to be your full name, so that we can have a record. Let's say this is my full name. Okay. Yep. And then the password. Yep, the password must have a minimum of 8 characters. Okay, contain at least one uppercase, one lowercase, and one number. All right. So it's up to you to manage. Yep. So same. Then you have to have a key in your password one more time. And lastly, you need to have a email address. Yeah. For example, okay. So after this, so email address is important that, you know, if there is any notification, any activities, you know, we can inform you using this email. Then after that, you click accept and submit. Yep, that's it. So the account will be created, and then an email from Odilo will send to your email address, and then you can go there to activate it. After that, you can start using. Yeah. So, for example, I already have an account, so I'm going to log in to my account. Okay. This is my name, and then this is my password. Okay. So I just click accept, then I log in. All right. So once you come into Odilo, okay, so you will see this is the catalog. Yeah, this is the main page. Yeah, so you can see welcome to Odilo. Okay, so this is actually some top banner that show you how to log into Odilo, how to set up your account. Yeah, so okay, then from there you can see there are many subjects. Yeah, many subjects, or we call it categories, carousel. Yeah, so you can see we have business, economics, we have career, job, yeah, fiction, literatures, everything. Okay. Just let me double check. Yep, I'm recording it now. Okay, so all right, education, health and wellness, self-help, yeah, general science, soft skills, yeah,
we have some Chinese titles, okay, and at the end is the magazines, yeah. So you can, you know, use your finger to swipe left and right, yeah, left and right, so you can see all the titles here, yeah. So it's the same, yeah, for every carousel, yeah. You can shift your fingers on your mobile phone, okay, so to look at the titles, yeah. So after that, let's say you are interested in any one of these book, okay, we do have the ebooks and the audio books, see. So this is AirSet means this is a mobile, sorry, is audio, okay, and this is ebooks, yeah. So let's say you are interested in this book, okay, you just click on it, all right, and then you see it gives you some description of the title, okay, and some reference as well, all right, and then okay, you may want to preview, okay, you can click on preview. Yep, so it will pops up maybe about 15 to 20 pages, okay, so you can click here to view, okay, page by page, all right, or you can move your mouse here on the circle and move around, so you can see the pages will pops up, yeah. Okay. Yep. So from here you can basically know that, okay, this is maybe this is the books that I like, okay, so then you can come back and you press the button borrow, all right. So now we are at the bookshelf, okay, at your bookshelf. So you can see that once you click on borrow, this book will come into your bookshelf, and then it will automatically download into your mobile phone. Okay, so now it stays in your mobile phone for 15 days. Yeah, so today, for example, is 5th of September. So on the 20th of September, this book will be expired, and it will be returned to the library. Yeah, automatically. Yeah, you don't have to do anything to return. Yeah, so you can also delete the download, okay, within, let's say within these 15 days you decided not to read anymore, and then you don't want this book to occupy any of your space in your phone, you can delete from here, or you can just return straight away. Yeah, so let's say after 2 days you found that maybe this is not the book that you like, you can just return, okay, and then after you click return, the books will be gone. All right, so yeah, so you can choose any title, okay, basically you can choose any titles. Yep, for the audiobooks is the same, okay, it will stay in your mobile for 15 days. Then for the magazines is actually 1 day. Yeah, you can borrow the book for you can borrow the magazine for 1 day. Yeah, so after you, all right, so you can borrow this one. Yeah, let's say Newsweek. Okay, so again it will download here. Yep, it will start downloading. Okay, done. So you see, you can read it for 1 day. So if you can't finish it tomorrow, you can start borrowing again. Yeah, can borrow it again. So there's no problem. Yeah. Now after you have borrowed the book, yeah. Yeah, after you have borrowed the book, then you can start reading it. Yeah. So once you click any of the book, let's say this one. Okay. Of course, because now I'm using the desktop, yeah, the computer to simulate the mobile.
So you see a full screen. Basically, you know, on your mobile, it will just look exactly like the previous screen. Yeah. So from here, you can actually go, you know, left and right. Okay, left and right. Yeah. So again, you can actually set the color of the background. All right, if you like black, okay, background, or you don't like the yellowish, which actually the yellow one will protect your eyes. Yeah, so you can select from here, and then you can select the size of the text. Yeah, if you feel that that's too much, yeah, so you can make it smaller. Yeah, so now it looks a bit smaller. Yeah, so you can do all these things, okay, with the book that's on your mobile phone. Yeah. Okay, so that is about reading the book, okay, and how to return and read. All right, then there's another thing that you can do by search, because over here it shows you only part of the titles. Yeah, actually in the whole Odilo with perpustakaan our national library, okay, we have more than 16,000 books. Yeah, 16,000 books, and then another almost 5,000 audio books. So that makes about 20, okay, and another 20 magazines. Yeah, so totally we have almost 21,000 of ebooks that books and audio books for you to use. Yep. So you can basically click on ebooks and you can see all the books one by one, or you can look at the publisher if you know, just want to look for a particular publisher's titles. You can always do from here. Okay, for example, you would like to have, let's say, use of, okay, yeah, let's say Gale, right? So you can click on Gale, and then these 564 books will pops up, and then you can select from here. Okay, yeah, or if you know the author, you can choose the author, or you can do the topic search, right? You can, let's say I only interested in computing and information technology, right? So you can click on it, and from here you can search on the 1,700 titles. Yeah. So again, okay, you can choose any title. Yep, you can have a preview. Okay, if you think this is a good title that you would like to read, then you just borrow. Yeah. Okay, so now we have 1, 2, 3, 4, 5 titles. Yeah. So with one account, you actually can borrow 5 books at one time, at the same time. Yeah. So if you want to borrow the number 6 books, then you have to return the other one. Yeah. So everybody can have 5 books to read at the same time. Yeah. And for 15 days. Okay. So yeah, besides that, then you can also mark some book as your favorites. Okay, so let's say here I got 2 books, but I didn't borrow it yet. Okay, I can mark it as favorite so that I can borrow later when I have time, or when I have others space to read them. Yeah. Then for other things, you can actually check. You click on the more, you can actually check on like what are the checkout histories that you have borrowed before. All these books that I have borrowed before, it will show in here when I borrowed and when I returned. Yeah, it's all will show in here for you. You can also check on your own statistics. Let's say you are doing some books for your kids, right? You are borrowing some books for your kids to read. You can see actually during that period, okay, let's say I have borrowed 9 books, 9 audio books, altogether total 11 of them, how long I have been reading them,
Okay, and then it will give you a simple chart of the last 30 days. Okay, so you can see how many books your kids or yourself has been reading. Yeah. The learning platform we will have another session, okay, soon, very soon in October, to talk about these exciting features that to let yourself to to participate, and then at the end of this program you may get some gifts, okay, from the National Library. Yeah, so we will do this later. So that's about it. Besides this, setting is quite simple. It's just about the using of the platform, and this is your account. Yeah. So I think and help. Yeah, there are some basic ideas. Okay, if you would like to know more about it, right? You can click on it. Introduction. So give you some details of how to use Odilo. But basically, the platform is very, very simple, very easy to use. So there's really no need to really look at the help. All right. So that's all. Yeah, for the platform, very simple, very easy. Okay. Remember, there are 21,000 books. Okay, ebooks and audio books for you to use through our National Library of Malaysia. Okay. So let me return. Okay. All right. So thank you again for watching our video, and I hope this is useful for you. So please download the apps and start reading Odilo ebooks, which is free for everyone in Malaysia. Okay. So again, thank you so much, and hope you have a great day, and keep safe. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Seterusnya, Encik Akmal, daripada syarikat mana pula lepas ni? Okey, untuk yang kedua kita bawakan khas ialah Encik David Chu selaku Ketua Digital University Bookstore Malaysia yang akan menceritakan mengenai pangkalan data press reader. Untuk makluman para penonton, pangkalan data press reader mempunyai 2,400 judul e-majalah dan e-surat khabar daripada 150 buah negara di dalam 65 jenis bahasa. Terdapat 12 jenis surat khabar terbitan Malaysia yang boleh diakses secara percuma oleh pengguna seperti NST, The Star, Berita Harian, Harian Metro, Nanyang Siampau, The Borneo Post dan pelbagai lagi. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada rakyat Malaysia. Apa khabar semua? Nama saya David dan hari ini saya berada di Pustakaan Negara Malaysia untuk menunjukkan rakyat Malaysia macam mana menggunakan press reader yang disiarkan oleh Pustakaan Negara Malaysia. Jadi untuk mula daripada sekian, apa saya nak memberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa dia press reader. Okay. Jadi bagi kita sebagai rakyat, kita memang baca banyak surat khabar di seluruh dunia melalui internet dan mengaksesi kepada semua lambang-lambang media yang berada di dunia ini. Dan sekarang di negara Malaysia, terutamanya dalam Pustakaan Negara Malaysia, mereka telah membimbit satu boleh katakan online resources yang memanggil press reader. Now, bagi press reader ialah pangkalan data online e-surat khabar dengan e-majalah. Dan kebanyakan majalah dan surat khabar ini boleh dikatakan boleh ditulis oleh rakyat Malaysia lah di seluruh dunia. Dan apa yang ada di kandungan ini, kita ada 7,000 jenis tajuk di seluruh dunia dan di dalam 60 punya bahasa yang berada di seluruh dunia. Jadi dengan 7,000 punya tajuk, rakyat Malaysia boleh masuk,
Okey, dan cara memasuki itu punya pengalaman data ialah melalui U-Pustaka. Okey, jadi sebelum rakyat Malaysia atau tuan-tuan dan puan-puan ingin nak masuk ke dalam itu punya press reader, tuan-tuan dan puan-puan kena register ke dalam U-Pustaka secara percuma. Jadi bila dah masuk tu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat 7,000 jenis punya tajuk dan terjemah dengan segera dengan 60 jenis bahasa. Jadi bagi saya, mengapa kita ada 60 jenis bahasa ialah sebab di dunia ni kita ada banyak negara di mana mereka mengeluarkan itu punya berita mengikut diorang punya bahasa. Jadi bagi sebagai rakyat Malaysia yang kita mengamalkan kita punya bahasa sendiri, kita dapat mengkaji, akan mengetahui apa yang di antara negara-negara lain menunjukkan diorang punya berita dan cerita mereka. Jadi penceritaan dalam press reader pun boleh diikuti secara audio. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan audio untuk mendengar itu punya berita di dalam surat khabar dan majalah. Satu kebaikan bagi rakyat Malaysia ialah di mana setiap pengguna dia boleh buat komen dan juga membuat perbicaraan di dalam akhbar-akhbar ataupun artikel-artikel yang berada dalam majalah atau surat khabar press reader. Dalam kita punya press reader, kita boleh diaksesi melalui semua peranti. Okay. Jadi atau melalui laptop, okay. Kalau pakai mobile phone atau iPad, anda boleh masuk itu punya apps ke dalam mobile phone dengan iPad, di mana anda boleh merujuklah dari sana. Semua yang menggunakan apps press reader, mereka boleh menurunkan itu punya bacaan ke dalam device mereka dan kemudian mereka akan dapat membaca lepas kerja atau lepas bila mereka ada masa lapang untuk mereka sendiri. Jadi press reading ini dikenali di serata dunia. Okay. Kebanyakan perpustakaan di seluruh dunia sekarang sedang menggunakan press reader untuk kepada rakyat-rakyat dan termasuklah di Malaysia. Di bahagian hotel juga sekiranya ada yang melancong yang tinggal di hotel-hotel, ada kebanyakan hotel-hotel yang terbesar dan termasyhur ada dia punya press reader punya penerbitan. Dari segi pengangkutan, press reader pun sudah masuk ke dalam macam kata penerbangan di seluruh dunia. Kebanyakannya macam Qatar, itu punya Qantas, okay, sudah ada press reader. Jadi sesiapa yang naik kapal terbang tu mereka boleh masuklah ke dalam sana. Dan of course dari segi perniagaan, ramai pun juga ingin melihat cara tata tertib menggunakan press reader sebagai mereka punya cara asasi perniagaan mereka. So 70,000 jenis perpustakaan memang ada di dunia ini menggunakan press reader. Kita ada 60,000 penerbit. Okay, lepas tu kita pun punya pengguna adalah lebih daripada 500 juta punya pengguna. Jadi semua ni nanti saya akan tunjuk macam mana kita masuk dan dapat menggunakan press reader melalui Pustakaan Negara Malaysia. So satu lagi produk feature yang saya nak tunjuk ialah dalam press reader bila tuan-tuan dan puan-puan register ke dalam Pustakaan Negara Malaysia melalui pustaka dan cara menggunakan apps dan dia punya press reader punya resources. Okay. Jadi banyak kandungan yang ada dalam press reader boleh dihantarkan secara peribadi kepada anda jika dibuat macam mana kata setting dalam sistem itu. Dan of course kandungan ini kita boleh membacanya melalui 17 jenis bahasa. Dan macam saya kata kita boleh mendengar dari segi audio dan juga
dalam kita punya press reader, kita boleh buat perkongsian misalan terbitan majalah ataupun artikel-artikel yang ada dalam surat khabar, surat khabar tu kepada kita punya rakan atau rakan sekerja kita. Kita pun juga boleh buat komen dalam press reader. Jadi kalau misalnya kata artikel-artikel yang ada dalam press reader dia punya yang ingin tuan-tuan dan puan-puan nak buat komen, tuan-tuan dan puan-puan boleh letaklah komen ke dalam sana dan boleh di-sharekan kepada semua masyarakat di dunia. So kita pun ada juga macam hari kesemasa kita boleh lihat tajuk-tajuk surat khabar dengan majalah yang sebelum ini, macam misalnya kata kita ada archive selama 3 bulan di dalam itu punya sistem. Jadi sekiranya tuan-tuan puan-puan boleh kata miss out yang certain majalah atau surat khabar, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk balik kepada press reader punya kalender ataupun itu punya jadual. Jadi boleh melihatlah. Jadi kita ada dia punya macam mana kata dia punya sukatan lah. Selama 3 bulan. So dari segi kandungan kita memang ada memaparkan banyak kandungan yang penuh. Jadi tidak ada yang dipotong, tetapi bagi tuan-tuan puan-puan ingin merujuk, tuan-tuan boleh masuk dalam sana dan nanti saya akan tunjuk macam mana cara dia. Masa saya kata press reader ada terbit surat khabar dan majalah tempatan dan di antarabangsa. Jadi jom mari kita pergi masuk dalam, nanti saya akan tunjuk macam mana menggunakan press reader. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu masuk dalam kepada Pustaka, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh register ke dalam Pustaka sebelum mendapatkan penggalan data press reader. Jadi register ini memang percuma kepada semua masyarakat Malaysia. Jadi jom kita masuk dalam sana. Bila sudah register tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada press reader punya logo yang di dalam macam kata muka surat. Lepas tu bila tekan tu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat press reader punya akses ke depan sini. Jadi di mana tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat dia punya pop-up, kita panggil hotspot. Di mana di sini hotspot ni kalau kita tengok dari segi Pustakaan Negara Malaysia, dia akan ada dia punya welcome note daripada National Library of Malaysia. Jadi lepas yang ini sudah pop up, maksudnya ia dapat akses ke dalam press reader. Selepas tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah select dia punya publication. Now, bila sudah masuk dalam sini, untuk mendapat sendiri punya macam kata sendiri punya akses kepada press reader, di mana anda menggunakan dia punya key point yang saya tunjuk baru saja. Tuan-tuan puan-puan boleh register kat sini, pergi ke sebelah atas. Kalau orang yang pertama, saya galakkan tuan-tuan puan-puan sign up. Tekan, letakkan email, password sendiri, lepas tu nama dan lepas tu boleh tekan create my account. Dan disebabkan saya punya account dah, saya akan masukkan saya punya registration. Ini diperlukan untuk diregister ke dalam sana supaya tiap-tiap pengguna ada dia punya personal punya account. Jadi di mana anda boleh menyimpan surat khabar yang anda ingin simpan untuk rujukan dalam masa akan datang dan seterusnya. Jadi ini satu kali saja, bila you register dah dia masuk.
Jadi misalnya kata tuan-tuan dan puan-puan pakai press reader melalui mobile ataupun daripada tablet, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh download pergi Google. Kalau sesiapa yang pakai Android boleh pergi Google Store, okey, dan download kita punya app. Lepas tu dah download, lepas tu masukkan tuan-tuan dan puan-puan punya register punya nama lah yang macam saya tunjuk baru saja ni. Jadi kita dah masuk dalam sini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh nampak kita ada semua punya informasi yang ada. Okey. Jadi baru saja tahun ini press reader sudah menukarkan dia punya pembukaan. Jadi supaya senang kita mencari maklumat-maklumat yang kita perlu. Okey. Jadi kita hanya perlu scroll down, okey, boleh nampak kita punya publication, apa yang kita sudah baca, okey. Lepas tu apa yang mereka feature yang ada dari kita punya negara punya surat khabar dengan majalah, okey. Dan misalnya kata kalau kita nak tengok dari segi kita punya dunia punya publication, kita boleh pergi kat sini publication, di mana publication kita ada surat khabar dan majalah kat sini. Dan misalnya kata kita nak cari negara-negara yang kita nak rujuk dia punya surat khabar dengan majalah, kita boleh pilih dari sinilah. Jadi kita boleh katakan kita boleh pilih. Misalnya kata saya nak pilih Malaysia, nak baca surat khabar Malaysia saja. Jadi saya boleh turun, saya boleh tick. Dan juga kalau yang lain-lain punya negara juga, kalau kita nak tick, kita boleh cari. Macam misalnya kata kita nak cari negara Perancis, okay. So Perancis. Lepas tu kalau nak negara United Kingdom, kita boleh pilih. Lepas tu kita letak done. Dia akan tarik keluar surat khabar dengan majalah, okay, dari negara tersebut. Jadi untuk membacakannya, tuan-tuan puan-puan boleh pergi newspaper, okay, atau majalah. Kalau nak tengok semua, kita boleh tekan see all. Dan di mana di sini keluarlah surat khabar yang kita pilih itu punya negara. Jadi saya memilih Malaysia, Perancis dengan UK. Jadi semua dia punya surat khabar berada di dalam sini. Jadi misalnya kata kalau kita scroll ke turun bawah dan kita boleh lihat semua surat khabar yang diterbit hari ini. Okey. Jadi misalnya kata hari ini ialah 10 hari bulan September. Jadi semua surat khabar yang 10 hari bulan September akan dipaparkan di sinilah. Okay. Jadi boleh katakan tiap-tiap hari press reader punya surat khabar dengan majalah ni akan diupdate. Tapi bagi majalah memang ada kebanyakan mereka terbit tiap-tiap bulan. Jadi kita akan dapatlah sebelum tu kita akan dapat awal lah, mungkin 1, 2, 3 hari itu kita akan dapat itu punya majalah awal sikit yang dipaparkan. Jadi yang tuan-tuan sekian, kita boleh scroll dan kita boleh lihat semua surat khabar ni, dan ini boleh diaksesikan melalui sini, okay. Dan misalnya kata kita nak baca surat khabar surat ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh tekanlah. Misalnya kata saya nak baca surat khabar The Star, okay. Kalau tekan, apa berlaku ialah ia akan keluarkan itu punya surat khabar The Star untuk hari ini 10 hari bulan September 2021. Misalnya kata saya memang suka ini punya majalah, saya boleh add to my publication. Jadi di mana dia akan simpan dalam akaun kita sendiri, yang di mana saya tunjuk macam mana cara kita register. Lepas tu kalau kita nak baca, kita tekan read now. Dan bila kita tekan read now, dia akan keluarkan itu punya surat khabar untuk hari ini. Okay. Di mana tuan-tuan puan-puan akan dapat melihatlah bacaan. Okay. Boleh tengok dia punya artikel-artikel dalam sini. Okay. Jadi misalnya kata semalam saya atau hari Isnin saya terlupa nak baca surat khabar Star. Jadi kalau saya nak rujuk balik, saya boleh pergi kepada kita punya tarikh kat sini. Okay, kita boleh tekan dia punya tarikh. Lepas tu kita boleh pilih yang surat khabar hari Isnin yang saya terlupa nak baca, saya boleh tekan.
Dan apa berlaku, dia akan menarik itu punya surat khabar dan memaparkan di sini. Jadi memang senang, jadi kita boleh rujuk. Dan maksud saya kata, kita boleh rujuk hanya 3 bulan punya, boleh kata dia punya 3 bulan punya archive. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan boleh nampak kat sini kita pun ada dia punya feature panggil print. Okay. Text view di mana supaya kita senang membaca surat khabar tu. Kalau kita nak baca, kita boleh baca. Dan kita pun boleh dengar semua dia punya surat khabar punya artikel. Dan kita kalau kita tak nak baca, kita boleh tekan. Dan lagi satu more features, kalau tuan-tuan dan puan-puan tekan, kita boleh kata kalau nak save ini punya koleksi, kita boleh simpan dalam kita punya account. Okay. Ataupun kalau kita misalnya kata kita nak sharekan ini pun kita boleh sharekan melalui kita punya link, ataupun kita nak memaparkan di Facebook, kita boleh buat juga. Dan kebanyakan orang yang remaja-remaja di seluruh dunia, kebanyakan mereka suka guna Twitter. Itu pun kita ada di punya function di mana kita boleh memaparkan di Twitter. Okay. Secara langsung juga kita pun boleh menggunakan email, dan email kepada kita punya macam mana kata, kita punya pekerja ataupun kita punya saudara, okay, keluarga dan sebagainya. Okay. Jadi misalnya kata kalau kita nak baca dari segi teks, saya boleh tekan teks, dan apa yang berlaku ialah semua yang ada di dalam surat khabar tu, dia punya artikel, dia akan macam mana kata uruskan melalui cara bacaan teks, di mana senang kita boleh baca dia punya teks. Okay. Dan kita boleh scroll kat sini. Right. Now, tiap-tiap satu dia punya artikel ni, okay, kalau misalnya kata kita baca ni punya artikel dan kita nak letak komen, kita boleh letak kat sini. Kita boleh write comment. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan buat satu komen menenangi ini punya artikel, ini dapat dilihat oleh semua orang pengguna yang berada di seluruh dunia yang menggunakan press reader. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin nak buat dari segi komen, okay, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh letak gambar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memang aktif dalam YouTube pun, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh masukkan itu punya YouTube dan merujuk menangi ini punya artikel. So memang sesuai untuk mereka yang sebagai jurnalis atau bagi macam misalnya kata pelajar yang dalam universiti atau sekolah yang ingin mengetahui dari segi perkara-perkara menangi, macam misalnya kata sekarang di Malaysia sekarang kita ada satu tajuk di mana panggil cyber jenayah. Okey, jadi kita nak tahu apa masalah dia menenangi cyber jenayah dan cara macam mana kita nak mengelakkan ia mengalir ke dalam kita punya masyarakat. Jadi menggunakan press reader ni memang sesuai, sebab kita memang tidak menyimpan benda yang menenangi yang tak yang boleh katakan negatif kepada masyarakat. Jadi kegunaan ini memang sesuai untuk masyarakat kita. Okay. Jadi untuk mengetahui menenangi cyber jenayah, kita memang boleh bacalah dalam kita punya semua majalah-majalah dan surat khabar di dalam press reader. Jadi kita boleh buat komen kat dalam sini. Okay. Jadi satu kemudian lepas tu, of course kita boleh tengok macam saya tunjuk di sini pun dia punya boleh kata dia punya topik kita boleh save, dan semua dia punya papan tanda pun ada kat sini. Jadi kita boleh rujuk kat sini. Now lagi satu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan dari segi membaca majalah ini. Okey. Jadi lagi satu pun kalau misalnya kata saya nak merujuk kepada, katakan pergi balik, dan misalnya kata saya nak baca surat khabar daripada Perancis. Okey. Satu kebaikannya lah kalau bagi pelajar yang dalam universiti yang belajar bahasa-bahasa di dunia, okey, kebanyakan kita punya pelajar pun ada yang mengambil ijazah bahasa Perancis.
Okey, jadi ini press reader pun memang sesuai untuk bagi pelajar untuk yang ingin nak mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Okey, misalnya kata Le Figaro, kalau saya tekan, dan ini ialah 10 hari bulan September punya yang terawal yang kita ada. Dan misalnya kata saya boleh tekan read now. Dan sekiranya saya ingin nak membaca dia punya depan muka surat yang dia punya artikel, saya tekan kat sini. Saya boleh rujuk kat sini kalau tuan-tuan puan nampak. Okey, saya boleh tekan dan dia akan keluarkan dia punya artikel. Jadi dari sini tuan-tuan puan akan dapat melihat okey, dia punya artikel kat sini. Dan misalnya kata saya nak dengar dia punya artikel-artikel tersebut. Okey, saya boleh pergi sampai ke artikel yang akhir kat sini. Dan misalnya kata saya nak macam mereka kata nak rujuk dan nak mendengar dia punya itu artikel, saya boleh pergi ke saya punya fungsi kat sini. Dan sini boleh nampak seterusnya lah. Kita boleh pergi kepada dengar punya ikon kat sini. So kalau saya tekan, so apa kita berlaku, dia akan baca lah. Comme Macron prépare sa campagne présidentielle. Entré dans la zone grise de la pré-campagne, le chef de l'État cherche le point d'équilibre entre la promotion de son bilan et l'affichage de sa détermination à réformer jusqu'au bout. Jadi kita boleh dengar dia punya bacaan dia. Okey. Jadi bila dah siap, okey. So jadi fungsi ni ialah untuk tiap-tiap satu punya artikel. Jadi bagi pengguna mereka boleh dapatlah menggunakan ini punya fungsi. Lagi satu, jikalau tuan-tuan dan puan-puan tak ingin nak pergi sampai ke hujung, kalau tuan-tuan nampak kat sini ada 3 butang kat sini, ini juga dia punya fungsi. Bila you tekan, dia akan keluarkan dia punya fungsi punya button kat sini. Dan macam saya kata, kita bolehlah buat komen. Kalau nak simpan ini punya artikel, kita boleh simpan. Baru saja di mana saya tunjuk, saya boleh, mana you boleh dengar. Of course kita boleh share lah kepada semua kawan-kawan, saudara ataupun keluarga, okay, artikel ini, dan kita pun boleh copy. Jadi bagi rakyat Malaysia, kalau ingin nak simpan ini punya artikel, kita boleh buat copy, okay, kita boleh simpan. Lepas tu kalau kita nak print ini punya artikel, kita boleh print keluar di mana artikel untuk kita punya rujukan. Okay. Lagi satu fungsi ialah di mana kalau bagi kita semua ni yang tak pandai baca bahasa Perancis, kalau kita nak tukar kepada bahasa Inggeris, kita boleh tukarkan ke dalam bahasa Inggeris, kita translate. Jadi kat sini kita boleh translate kepada English. Dan apa dah berlaku, press reader punya translation punya sistem, dia akan tukarkan artikel ni kepada dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi tuan-tuan boleh bacalah apa yang tertulis di dalam surat khabar Le Figaro dalam bahasa Perancis kepada bahasa Inggeris. Jadi memang bagi kita ni memang sesuai lah. Jadi semua ni okey. Jadi saya pergi balik ke katalog. Jadi bukan saja dari segi press reader ini dia sesuai kepada orang dewasa, tetapi dia pun sesuai untuk boleh kata dari segi kaum dan berbagai umur lah. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi turun ke bawah sini, you boleh nampak kita punya kategori. Okay. Jadi dalam sini kita ada mengenai animals dan pets. Kalau sesiapa yang suka kucing, yang suka bela kucing tu boleh pergi tengok majalah-majalah mengenai kucing kat dalam sini. Mereka yang dalam perniagaan, kita boleh adalah dalam kita punya artikel kategori dalam bisnes. Yang ingin nak tahu dari segi entertainment, dan di mana saya tahu rakyat Malaysia yang remaja suka K-pop ataupun dari segi macam kata movie menenangi Korea punya, boleh pergi dalam entertainment. Kita ada pun juga untuk lelaki, history, science, news, okay, agama, okay, dari segi art, okay, komputer teknologi, kita ada juga yang menenangi komputer dan latest punya teknologi yang ada di dunia ni, fashion, okay,
untuk perempuan, sesiapa yang ingin nak tahu cara masakan, kita adalah. So seterusnya kita ada banyak ni, sampai kepada kanak-kanak. So misalnya kata kalau dari segi animals and pets, kalau you tekan kat sini, tuan-tuan puan akan dapat melihat semua majalah menerangi haiwan, yang pelihara ataupun dan seterusnya lah. So kita boleh dapat membaca semua ni punya majalah di seluruh dunia. Alright. Lepas tu sama juga kalau kita pergi balik kat sini, pergi balik. Jadi macam business dan current affair, tuan-tuan boleh dapat melihat banyaknya majalah macam Forbes. Forbes memang termasyhur di seluruh dunia, menenangi dari segi perniagaan. Kita pun ada dari segi The Week. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan turun lagi ke bawah, boleh dapat melihat banyak lagi punya majalah menenangi perniagaan. Jadi memang boleh kata press reader adalah kebanyakan majalah-majalah ini dan seterusnya. Jadi pergi balik ke katalog. Lagi satu ni. So untuk kanak-kanak, kalau kita pergi kepada kids dan twins, anda boleh letak kat sini, boleh cari majalah-majalah untuk kanak-kanak. Jadi macam saya kata, bukan saja press reader sesuai kepada orang dewasa, tetapi ia memang sesuai jadi kepada kanak-kanak dan remaja. Jadi menggunakan press reader ni, kebanyakannya ramai yang ingin nak tahu apa yang ada di seluruh dunia, dan apa yang kita adakan dalam press reader memang sesuai untuk dari segi mata pelajaran, dari segi sejarah, dari segi geografi. Jikalau macam bagi kanak-kanak atau remaja dia ingin nak tahu apa yang berlaku di seluruh dunia, memang mereka boleh rujuklah di dalam sini. Dan kebanyakan boleh kata kita punya bahan-bahan yang dalam sini ialah sesuai untuk mata pelajaran. Jadi dari segi perbezaan daripada internet yang kat luar tu atau online yang kat luar tu, yang free, yang kat dalam macam katakan Google, kita memang takut bagi kanak-kanak atau remaja melalui itu punya arah. Sebab macam saya kata, kita pun ada kat dunia ni banyak cyber jenayah kan. Jadi kadang-kadang kita memang takut untuk memberi peluang kita punya anak-anak semua ni merujuk kat sana. Jadi lebih sesuai kalau anak-anak anda boleh masuk ke dalam press reader dan menggunakan rujukan-rujukan dalam sini. Jadi dari segi semua ni, tuan-tuan bolehlah rujuk kat sini, boleh turun ke bawah. Misalnya saya kata, kita ada semua punya resources, dalam press reader. Jadi buat sementara sekarang, bagi saya lebih baik tuan-tuan dan puan boleh rujuk. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan boleh panggil atau kontak Pustakaan Negara Malaysia punya pegawai. Jikalau ada apa-apa soalan, dan kalau minta apa pertolongan, tuan-tuan dan puan pun rujuk kepada Pustakaan Negara Malaysia. Jadi ini daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik David atas input-input yang menarik yang telah diberikan. Seterusnya daripada syarikat mana, Hani? Wakil syarikat ketiga dan terakhir juga untuk sesi perkongsian digital @U Pustaka kita hari ini adalah dari Puan Bismayazan Abu Bakar Shidik yang juga merupakan Senior Sales Executive daripada Pangkalan Data Raskit. Untuk makluman para penonton, Pangkalan Data Raskit merupakan pangkalan data yang menyediakan bahan pembelajaran kepada pelajar, terutamanya pelajar dari sekolah rendah. Terdapat 4,000 judul bahan e-buku dan buku audio, fiksyen dan bukan fiksyen yang boleh diakses secara percuma. Raskit juga terdapat lebih daripada 50,000 bahan pembelajaran interaktif untuk pengisian aktiviti pembelajaran. Kita persilakan.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara kerana menjemput Asas Dunia sebagai salah satu daripada panel untuk pembelajaran kita hari ini berhubung dengan database yang berada di dalam Pustaka Raskit. Okey. Untuk pengetahuan umum adalah Raskit adalah satu medium pembelajaran di mana telah diambil inisiatif oleh pihak Perpustakaan Negara untuk memperkenalkan bagaimana untuk anak-anak kita untuk mempelajari dan memperbaiki dengan lebih baik lagi daripada segi percakapan, daripada segi untuk pronunciation di dalam bahasa Inggeris. Right. Okey, apa yang boleh Maya share hari ini di dalam pengkalan data, bagaimanakah you all semua nak dapatkan Raskit di pengkalan data Pustaka National Library. Alright. Okey, apa yang you perlu adalah you pergi ke pengkalan data Pustaka, di mana URL-nya di sini. Apabila you masuk kepada URL, you akan melihat ada beberapa database di dalam ini dan you membuat pilihan kepada Raskit. Okey, sebelum Maya teruskan, bagaimanakah you nak akses? So, cara akses dia di sini pihak National Library juga telah mengambil inisiatif membuat tata cara bagaimana untuk melayari laman Maya Raskit. Okey. Alright, sebelum Maya teruskan dengan secara detail, ingin Maya beri pendekatan sedikit tentang Raskit. Raskit dia adalah satu medium pembelajaran di mana pembelajaran untuk anak-anak daripada segi pembelajaran bahasa Inggeris, reading A to Z, dan juga pembelajaran sains. Okey, di mana anak-anak yang akan melayari laman Maya Raskit ni adalah mereka yang daripada umur yang boleh layar daripada umur 2 tahun hinggalah ke 18 tahun. Alright, ataupun kita yang dah bekerja dan kita juga yang ingin mempelajari bagaimana untuk kita memperbaiki dan polish kita punya bahasa Inggeris, reading, pronunciation. Jadi Raskit adalah salah satu daripada media pembelajaran yang terbaik. Alright, okay. So, di dalam Raskit, untuk anak-anak yang berumur 2 tahun, sekarang ni you all dah tak perlu lagi nak cari flashcard, nak layari flashcard, semuanya berada dekat dalam pengkalan data ini. Okay, seperti mana yang kita tahu, anak-anak sekarang ni sangat dekat dengan iPad, iPhone. So perkara-perkara ini akan memudaratkan kerana daripada segi searching, mereka sometimes kita rasakan mereka search kepada perkara-perkara yang baik. Tetapi bila kita dapat melihat ada kalanya ada laluan-laluan iklan yang akan membuatkan interaktif kepada anak-anak dan mereka akan klik dan mungkin iklan-iklan itu adalah seperti jenayah Siber yang seperti mana yang kita tahu, game-game yang akan membuatkan pembayaran dan mungkin akan juga menjanjikan imbuhan. So perkara-perkara ini akan mengimpakkan pemikiran anak dan juga pembelajaran anak. So kenapa kita adakan Raskit di dalam National Library? Ini adalah untuk semua mereka yang berada di Malaysia, untuk rakyat Malaysia. So National Library dah mengambil satu pendekatan yang sangat baik. Alright. So sekarang ni kita tengok ya, dia ada reading A to Z dan juga dia ada sign A to Z. Right? Bagaimana untuk you layari? Pertama sekali you pergi kepada laman web Pustaka. Setelah you pergi ke laman web Pustaka, you akan klik kepada pengkalan data. Alright. So setelah you klik kepada pengkalan data, you hanya follow saja instructions yang berada dekat dalam Pustaka, di mana mereka dah membuat sedikit pengenalan apa itu Raskit, bagaimana cara penggunaan, dan you akan terus nampak kepada portal. Okey, seperti mana yang Maya kata tadi, you klik kepada pengkalan data. Lepas ni Maya akan tunjuk hands on dia. So setelah you pergi ke pengkalan data, you akan nampak logo robot ni. Ini adalah logo robot Raskit. Okey, so
klik di robot, bila you klik kepada robot ni, you akan terus layari kepada portal Raskit. Okey, sebelum you layari, you jangan terus klik dulu. You tengok dulu dekat sini. Dekat sini ada tersedia teacher username. Okey, you kena masukkan teacher username yang telah disediakan oleh pihak National Library, di mana ada beberapa teacher username dekat sini. So you just pilih dan masukkan. Setelah you masukkan, barulah you boleh melayari pekalan data Raskit. Alright. So apa yang berada di dalam mengenai pekalan data Raskit Learning A to Z, seperti mana yang Maya cakap tadi, you akan belajar daripada flashcard, daripada A sampailah you belajar membaca daripada alphabetical sehinggalah ke membaca buku cerita, di mana semuanya ada dalam bahasa Inggeris. Apa yang you boleh buat? You boleh record, you boleh dengar balik pembacaan you, dan juga dia ada quiz di mana sebagai ibu bapa, bila you anak-anak berada di rumah, mempelajari pembelajaran di rumah, jadi kita boleh mengambil pendekatan di sini untuk mereka mendapatkan lebih lagi. Jadi daripada mereka melayari laman web, seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang Maya cakap tadi, sekarang ni yang famous TikToks. So ada kalanya TikTok ni is very good. Kita share information, tapi ada kalanya dia akan memudaratkan anak-anak kita seperti mana yang kita tahu. So why not kita ambil pekalan data Raskit ni, kita baca bersama dia orang, kita dengar dia orang punya reading. So ini adalah satu pendekatan di mana kita pun boleh dekat dengan anak-anak kita dan kita tahu level pembacaan anak kita macam mana. So bila buka sekolah, pembacaan Inggeris dia akan improve. So ini adalah satu pendekatan yang baik yang telah dibagi oleh National Library. Alright. So ini yang tadi seperti mana yang Maya terangkan tata cara dia. Okay. So ini adalah portal. Portal di mana username yang you perlu masukkan teacher username. Apa pun permulaan dia harus dimulakan dengan teacher username. Right? Selepas you masukkan teacher username, okay, tersedia dekat sini beberapa ID and password untuk digunakan bagi setiap teacher username yang dipilih. Alright? So, setelah you pilih, you akan klik. Okay, di mana yang you nak? You rasa macam you nak star ke? You tengok you nak round circles ni ke? So, you just click. Right, bila you klik, you adalah salah satu daripada student yang berada di dalam satu teacher mempunyai 30. Kalau di sekolah, kita panggil satu teacher dan 30 student. Tapi di dalam pekalan data Raskit yang berada di dalam PNM ni, teacher tu adalah permulaan untuk you access. Dan juga username ni adalah anak-anak you yang menggunakan Raskit ni. Okay, so dia bukanlah bermakna this teacher you akan dengar teacher ni bercakap. Tidak. So yang under username ni, kita akan boleh ada usage portal di mana pihak PNM akan tengok. Alright, pembacaan buku yang mana, page berapa page, dalam satu hari berapa page yang dibaca, level mana. Itu adalah tujuan untuk diadakan pembahagian teacher username dan juga student username. Alright. Okay, so saya rasa tak payah membuangkan masa lagi. Kita layari bersama pengkalan data Raskit. It's very adventurous. Best tau. Okay. Pertama sekali dia colourful. Anak-anak memang suka. Memang suka. They're very interactive. Okay. Bila kita klik, okay. Okay, di sini sebab abaikan yang ini, nanti you gunakan teacher username yang ada. Okay, once that you click kepada teacher username, you just pilih je mana-mana yang you nak. So dia ada 30 kan. Dalam satu username teacher tu dia ada 30 anak murid. So salah satu dia adalah you. Right, you click. Okay, so tadi kalau you tengok, you klik kepada okay. So kita go. Tada! Okay, so kita akan nampak dekat sini
dia ada reading. Alright. Reading ni adalah reading A to Z. Okay, yang bestnya adalah di science book. Okay, kenapa best dekat science book? Nanti Maya bagi tahu. Okay. Okay, so yang reading ni, bila you klik kepada reading, you klik kepada reading room. Okay, yang gambar roket ni, you akan nampak level book. Okay, apa level book yang ada? So, dia ada reading room, dia ada topics, dia ada level book, dia ada early reading. So, dan macam-macam lagi. Okay, so ramai yang tak tahu tau dekat dalam yang melayari pengkalan data Raskit ni, ramai yang nampak bila masuk saja Raskit dia akan terus baca buku ni. Okey. Cuba you klik dekat early reading. Okey. So, early reading ni lah untuk anak-anak yang berumur daripada 2 tahun yang nak belajar membaca. Alright, so apa yang you boleh buat? You boleh listen, you boleh read. How to listen? You klik je dekat sini. Okay, Maya akan tunjukkan. Okay, right. So, you akan tengok how to listen. Okay. Agak perlahan sikit suara dia guys. Okay, so bila you sebut, you akan listen. Bila you tengok secara live, you see A to Z mereka akan sebut. Okay. So pembelajaran dia amat interaktif. Okay. So kita back. Maya try untuk mencari. Okay. So A for apple. Okay. So dia ada color dia. A is for apple. So kita akan belajar anak dia. You cuba bayangkan again. Maya balik kepada di mana pekalan data yang you tengok ada di luar yang jual beratusan ringgit. Tapi ini adalah percuma yang dah disediakan oleh PNM untuk rakyat Malaysia. Kenapa you all tak nak pakai? So, this one adalah paling senang. You masuk kepada pekalan data you pustaka, you masuk kepada teacher username dan you masuk kepada student dan you dah akan dapat all the package. Tak ada package A, tak ada package B, tak ada package C. So, you boleh pakai all the information here untuk pembelajaran anak-anak you. Okay, bila you nak come back, you just back to the reading room. Right? So, you boleh pilih reading room you. And then, kalau you masih lagi nak tengok, view all. Okay, you akan tengok apa lagi yang ada di dalam sini. Alright, okay. Dia ada letter A sampai Z. So, you boleh baca, you boleh dengar. So, kita pergi kepada next stage. Alright? Level book. Level book ni dia daripada A to Z. Alright? So, topik. So, topik ni adalah berkenaan dengan topik-topik yang interaktif. Okay, health and human body. Yang ini sangat famous lah kan. Kita selalunya dengan anak-anak kita, selalunya kita akan first kali kita nak ajar anak-anak kita membaca, kita pergi kepada heart and human body. My bones. You klik kepada my bones. Kan dia ada gambar. Bila dia ada gambar, anak-anak suka. Right? So, kita listen. Listen. Right. So, bila you listen, dia ada books. So, dia ada berapa page? You boleh listen. Ataupun you tak nak listen. You nak bacakan untuk anak you. Right? So, you pergi kepada human and body tadi. You read. Alright? Okay. Seperti mana yang you pegang buku. Tapi you boleh pegang mobile phone you. You boleh pegang tablet you. You boleh tap. Okay, ada yang berkata perlu download ke? Tak perlu. Sebab you just masuk kepada you pustaka saja. Kalau you download, mereka akan bertanya username and password you. Bermakna you membeli sendiri. So, ni tak perlu. You just masuk portal you pustaka. Apa-apa pun you nak masuk Raskit, you ingat I kena masuk you pustaka. I kena klik gambar robot tu. So, you akan terus dapat layari. So, bila you layari, okay, you baca-baca buku. Okay, dia bagi tahu you introduction, apakah buku tu. Right? So, dia bagi tahu words to know. Okay? And then, dia akan bagi tahu. Okay. So, you can read lah. Untuk you punya anak. Sambil-sambil nak tidurkan dia ke. Okay, you can read this book. Okay? So, macam cikgu dekat sekolah pun boleh gunakan ni sebagai medium pembelajaran untuk polish bahasa Inggeris. Okay? Alright. So, we come back. We come back
kepada any pemilihan buku tadi. Maya just nak terangkan dekat sini mengapa ada star dan ada number. Alright, ini adalah bertujuan untuk you dapat point. Okay, bila you listen sehingga habis, you akan mendapat 10 point. Okay, bila you dapat 10 point, you akan banner satu robot yang tadi yang kita gambar, kita klik gambar tadi tu kan. Dia ada robot daripada kepala, tangan, badan dan kaki. Okay, so bila you dapat semua point ni dan you jawab quiz, okay, you akan completekan mungkin dalam satu buku ni dia akan bagi you satu tangan. So you akan pasang robot tu. So you boleh bagi challenge kepada anak you. Okay, you baca berapa banyak buku, you akan build one robot. So dia akan rasa macam, hari ni I dapat tangan, besok I dapat kepala, ini I dapat kaki. So dia akan rasa nak membaca dan membaca lagi. To encourage. Mungkin one day PNM akan adakan satu quiz ke. So this is an opportunity untuk kita menggalakkan anak kita membaca, ataupun bagi pihak sekolah boleh juga ambil inisiatif ni untuk menjadikan program nilam. Okay, alright. Okay, so back kepada reading room tadi. Ini assignment tadi adalah assignment yang quiz tadi, dan level up tadi yang you collect point tadi. Alright. Okay, so you pergi kepada sains. These are very interesting. Okay, sekarang ni daripada darjah 1 sehingga darjah 6 kita dah ada sains kelas. So anak-anak kadang-kadang dia balik rumah, dia akan tanya kita about certain thing yang berhubung dengan sains. So kadang-kadang ada kalanya kita tahu, kita boleh jawab. So you boleh menggunakan medium pembelajaran daripada Raskit ni yang secara percuma ni. Okay, so you just klik kepada Science Library, you tengok ada animal, living, plant, sense, earth and space. So dekat sini you dah boleh tolong jawabkan soalan. Dan yang bestnya, kadang-kadang sekolah dia minta anak capture gambar, masukkan dekat dalam dia punya Google pembelajaran dia kan. So you just snap and you boleh ambil gambar ni dan complete kerja sekolah dia. So dia membantu tak? Memang sangat membantu. Alright. So doing works, contoh ya, kita ambil sebagai yang paling best adalah animal lah. Selalunya banyak soalan-soalan sekolah tentang sains ni tentang animal. Okay, so dia ada notifications book. Okay, dia ada books about the animals, animals in ground, animals of the air. So pembelajaran-pembelajaran ni akan membantu anak-anak kita untuk memperluaskan fikiran dia tentang sains dan membuatkan dia berminat tentang sains. Okay, so dia ada lagi files, di mana file-files ni dia akan memberitahu. Okay, contoh kita ambil giraffe. Okay, ramai yang tahu apa tu jirafah. Jirafah tu leher dia tinggi, panjang, kaki dia panjang. So dia badan dia cantik. So kenapa kita tak mendekatkan apakah itu jiraf? So dekat mana negara yang banyak jirafah? So kita boleh bercerita dengan anak-anak kita. So ini adalah salah satu daripada pembelajaran yang sangat baik dan juga mengelakkan anak-anak kita daripada lalai dan juga terjerumus daripada jenayah cyber. So benda-benda ni kita gunakan sebagai medium pembelajaran mereka. So kita sebagai ibu bapa juga, kita pun secara tak langsung akan mengetahui tentang perkara-perkara tentang sains, pembelajaran tentang sains, untuk kita mendekatkan anak-anak kita secara tak langsung. Kita pun dekat dengan buku-buku ni. Right? So dia ada mystery file. Apakah itu mystery file? Okay. Orang ramai mothers kat luar makan bird nest, tapi you tahu tak bird nest tu daripada mana? So you can see. You dapat penjelasan. So you tahu, oh ini rupanya daripada sini rupanya datangnya bird nest tu. So secara tak langsung kita akan bercerita, okay, bird nest ni telah menjadi satu suplemen, dia boleh mencantikkan kulit, bird nest ni boleh menjadikan berbagai-bagai, boleh masak. So kita boleh cerita dengan anak kita. So dari mana datangnya? So di sini semuanya ada, cuma kita nak dan tak nak je. Alright. So dekat sini kalau you tengok, okay,
apa yang Maya buat, Maya dah dapat 1040 point. Okay, kerana Maya dah buka buku dan Maya dah baca sampai habis. So you all boleh layari dan mempelajarinya dengan mengambil inisiatif ni untuk mendekatkan anak-anak kita dengan pembelajaran sains, dengan learning A to Z. So seperti mana yang Maya cakap, Raskit adalah satu medium pembelajaran untuk kita mendekatkan anak-anak kita dengan pembelajaran bahasa Inggeris dan juga dengan sains. Okey, untuk dapatkan Raskit, andai kata you layari kepada You Pustaka, you masih tak dapat juga, you boleh berhubung dengan pihak PNM. Apa pun you kena register dulu akaun you di dalam You Pustaka. Setelah you register, andai kata you masih lagi tak boleh akses, you bolehlah berhubung dengan pegawai-pegawai yang berada di dalam National Library ataupun PNM, Perpustakaan Negara Malaysia. Right, inilah perkongsian daripada Maya berhubung dengan Raskit dan cara penggunaan dia. Andai kata ingin penjelasan yang lebih lanjut, bolehlah berhubung dengan pegawai-pegawai yang berada di dalam National Library. Sekian, terima kasih. Selesai sudah Yani perkongsian daripada ketiga-tiga pangkalan data. Semoga ianya dapat memberi manfaat dan memudahkan para pengguna untuk mengakses pangkalan data tersebut. Pangkalan data tersebut boleh diakses secara percuma menerusi portal You Pustaka. Ya, betul tu. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan maklumat dan informasi hanya di hujung jari saja, malah secara percuma. Baiklah Hani, kita akan beralih ke agenda yang seterusnya iaitu sesi kreatif digital tayangan video Active Your Future oleh iTrain Kid Malaysia. Untuk makluman semua, tayangan video kreatif digital Active Your Future ini adalah kerjasama dengan pihak iTrain Kids Malaysia. Jom Akmal, sama-sama kita saksikan tayangan video ini. Welcome to iTrain Kids, a place for your children to explore the world of science and technology. iTrain Kids offers specialized coding and creative science workshops, school holiday boot camps, and weekend classes for children between the ages of 6 and 17. We at iTrain Kids aim to develop the minds of children into tech-ready superstars. We specialize in providing one-to-one coaching to ensure they understand the concepts and are able to work on their projects. Build your game using Construct, MIT App Inventor for Android, MIT Scratch Programming, and build video games with Pygame. We learned how to program blocks and write in questions and change our costume for our sprites. We are located in one of the largest malls in Malaysia, One Utama Shopping Centre. Feel free to drop by for a trial class or get in touch with us for a free virtual trial class. By introducing children early on to programming in a fun and enriching environment, they won't just learn to code, but also code to learn. Open new doors of coding with iTrain Kids. Hi everyone, I'm Nina Hayani. I am the Education and Training Manager at iTrain Kids. Well, I love games, alright, but I started to know about coding when I came to iTrain Kids. Initially, I'm aiming to make an impact to help the students' education. So I think in order for you to come up with a very nice game, right? So you have to learn how to program. I personally think that currently technology is rapidly influencing the development of our every sector. Right? So if women continue to ignore these kind of changes, they're gonna be left off behind. So as much as we are trying to promote the women in technology fields, if we are not cultivate that kind of environment since from the young age, will it really effective? You know, we have to bring it back then in terms of education and exposure. Well, yeah, I remember about Clarissa. So Clarissa is actually one of my students. We start a very awkward class.
So I think it took around 3 weeks to build a rapport with her. And on the coding side, she came out with no background in coding. After a few months classes, she came out with very good outcome, good project. And also, I think the parents are very proud with her. Well, what I can say is keep creating project, because from that, if you keep repeating that, you can brush up the errors that you're committing and you can sharpen your skills from that. So during your free time, you can utilize that time to create games, websites, so you can improve your personal development. They are the 20th century kids. So every day they are playing with games, YouTube, searching for TikTok. Yeah, that's what they do on a daily basis. I think my intentions for them to get involved in this is because they are involved into the YouTube and then and also the games. So it's a good experience for them to know how the things jive together. It's a learning experience for them. Okay, I think it's a great experience for them that they get to learn about basic programming and basics from scratch, how to drag and drop the if and else conditional statement, and then it's quite fun and a good learning curve for them. Know about some science and also with the guidance of the teachers. It's something new for my daughter, so this is the first time learning coding, right? So I just want to see whether she's interested, whether she can cope and understand what's going on. I'm so proud that she can do such a, it's a programming, the whole thing. I think it helped her as in she can solve problems and she can be more creative.
menarik betul tayangan video tadi tu kan? Terima kasih kita ucapkan kepada pihak iTrain Kids Malaysia atas tayangan video itu tadi. Semoga ianya dapat menarik minat generasi muda terhadap teknologi robotik. Hani, tak sangka kita sudah sampai di penghujung acara setelah 2 hari kita bersiaran secara langsung dari PNM TV Channel Perpustakaan Negara Malaysia. Kami berharap agar penonton mendapat pelbagai input yang bermanfaat dan berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Betul. Jangan lupa juga untuk mengisi borang pendaftaran program dan borang penilaian program melalui pautan yang ada di ruangan sembang. Dengan ini berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Betul. Sekali lagi terima kasih serta ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Semoga berjumpa lagi pada tahun hadapan dalam program yang sama tetapi dengan tema yang berbeza dan pastinya lebih menarik. Saya nak pantun sikit boleh ke? Silakan Hani. Semalam pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa kita bersua lagi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian sahaja, saya Akmal Syahmin bin Ahmad Sabarudin. Dan saya Nurhanina Syah binti Mahmud. Sehingga bertemu lagi, kami akhiri majlis ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.